Okay, where is the rest? Mana yang lain ni? Baru 14 orang. Okay, try buat 3A dulu tau. Once you guys are done with 3A, tekan nombor 1 di chat box. Okay, I'm sure done very good. Okay, I'm sure you may proceed with 3B and 3C. Okay, mana yang lain ni? Kenapa tak masuk Google Meet, Miss? Okay, Fahmi dan Shani dan semua makan mochi. Hmm? Hmm? Kalau beli ya. Hmm? Okay, once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box here only for 3A. Okay, baru 7 orang siap. Masih tunggu lagi. Pada yang dah siap tu boleh main proceed with the next question, okay? So sweet of you.
Dah. Zula minta. Hmm. Oh, maybe dia nak soalan yang macam ETS ni kot. So takkan macam bila buat together. Okay guys. Okay, 1 more minute. Then lepas tu Miss discusskan korang So majority macam dah siap. What about the rest? Boys, where's Amir? Amir hari ni? Nabil dah siap ke belum? Okay, now boleh Miss discuss? Boleh. Okay, ada yang share screen, share device ke? Miss nak tanya, ada yang share device ke? Okay. Alright, so now let's discuss. So dia cakap, a 15 volt battery. So 15 volt battery ini, apa dia? Adakah dia EMF ataupun potential difference awak? EMF. Very good, EMF. With internal resistance. Okay, remember, internal resistance kita tulis dia sebagai R kecil. Connected to a resistor of 13 ohm. So, connected to a resistor of 13 ohm. Okay, the first question. Calculate current that flow in the circuit. Okay, so what formula should we use to calculate the current flow in the circuit? Anyone? Nak pakai formula apa tu? Itu I bracket R plus R kecil. Very good. R plus R. Okay. Very good. So our EMF is 15 volt. We are looking for the current and we know the resistor is 13 ohm and the internal resistor is 2 ohm. So you press your calculator, you will get the current of 1 ampere. Okay, so we are done with question 1. Okay, let's look at question 2. Mula dah. Calculate the terminal voltage of the battery. Sekarang kita nak cari terminal voltage of the battery. So what formula should we use to look for the terminal voltage of the battery? Nak pakai formula apa tu? V equal to EMF minus IR. Correct, kan? So maksudnya kita akan pakai yang formula ni, EMF equals to V plus IR. Which is your EMF adalah 15 and then kita nak cari V dan current kita adalah 1 dan internal resistance kita adalah 2. So tekan calculator, awak akan dapat 13 volt. But you have another way to solve this question by using Ohm's law. Okay, which is V equals to IR. Okay, your current is 1 ampere and your resistor is 13 ohm. So you will get 13 volt. Okay, we are done with question number 2, A2. Now, Miss ke hati je tulis macam ni. Sekejap So this is 1, 2 untuk A. Okay, now untuk question A3, the question asks us to calculate the power dissipated.
Jadi kita nak cari power dia. Kalau nak cari power, nak pakai formula apa? Berapa P formula? IV. Sorry, Hakim, ulang balik kami. P equals to? IV. IV. Very good. So P equals to IV. Kita juga boleh pakai formula P equals to I squared R. Dan kita juga boleh pakai formula P equals to V squared R. Use either one. Not a big problem. So okay, Miss pakai yang ni. P equals to IV. Current kita dah tahu satu. And then kita punya voltage adalah 13. So kita akan dapat 13 watt. Remember, unit untuk power adalah watt. Okay, very good. So we are done with question 3A3. Okay, now let's proceed to question 3A4. So the question asks us to state why. Kenapa? Terminal voltage of a battery is usually lower than EMF. Kita tahu kan EMF kita nilai dia adalah lebih besar daripada kita punya terminal voltage of a battery itu. Why? Kenapa korang rasa dia EMF kita lebih tinggi daripada terminal voltage kita? Due to what? Anyone? Internal resistance. Very good. Due to the internal resistance. So awak boleh tulis macam ni saja. Energy is dissipated as heat in the internal resistance in the battery. So kita tahu internal resistance itu berada di dalam battery. Okay, for example, I have a circuit. Okay, I have a circuit. Lepas tu maybe misalkan ada satu resistor sini. So sekarang V ini adalah terminal voltage across the EMF lah. So ini adalah terminal voltage dia. Dan ini adalah EMF. So dalam EMF ni dia akan ada internal resistance. Okay. Sebab itu EMF awak reading dia adalah lebih besar daripada terminal voltage. Why? Sebab some energy already been lost here due to the internal resistance di dalam battery ini. Okay, kan? So distribution of marks. This is 1 mark. 1 mark. 1. Sudah 3 kan? Ini adalah another 1 mark. 4 marks. Okay. So awak akan ada markah untuk substitution. So substitution awak akan ada markah. So you will get 6 marks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alright. Miss nak tanya, siapa dapat full marks? Okay. Siapa yang dapat full marks tekan nombor 1 di chat box. Okay. Siapa yang dapat below dan 4 marks tekan nombor 2 di chat box. Full marks tekan nombor 1, below dan 4 tekan nombor 2. Very good. Okay, good job guys. Okay, good. Okay, good. So, I hope you know siapa yang salah, ada tersalah sikit, it's okay. We are still learning. Kita bukan tengah buat PSPM lagi. So, you make sure to know where you get it wrong so that you can improve it on our next exercise question and also during PSPM. Okay, now let's try B. Okay, Miss bagi masuk untuk try B. Okay, once you guys are done trying B, tekan nombor 3. Okay, dah siap B, tekan nombor 3. Oh, okay. Alright. Siapa yang dah siap B, boleh try C. Okay, to those who already done with B, you may try C. I'll give you around 2 minutes to 3 minutes to try B, then we're going to discuss.
Aku tengoklah laptop komputer ni nak update. Okay. Okay, now let's discuss. Boleh ke Miss discuss? Boleh. Boleh. Okay, baiklah. So, kejap, give me 1 minute je. Okay, dia cakap a platinum wire has a resistance of 1.5 ohm. Okay, at 0 degrees Celsius. So, maksudnya ini adalah dia punya initial temperature. So, ini adalah initial resistance dia juga. The question asks us to calculate the wire resistance at 20 degrees Celsius. So, waktu final dia. Okay, kita nak cari R final kita lah. If the wire temperature coefficient of resistance adalah 3.92 times 10 to power of -3 per degree Celsius. So, Miss nak tanya, temperature of coefficient, apakah simbol dia? Anyone? Alpha. Alpha, correct. It is alpha. So, sekarang kita nak cari R dia. Kalau kita nak cari R at 20 degree Celsius, kita nak pakai formula apa? Korang pakai formula apa untuk cari R dia? R equal to R naught bracket 1 plus alpha change of temperature. Very good. R equals to R naught 1 plus alpha change in temperature. So sekarang kita nak cari R kita. R naught kita waktu temperature dia 0 degree Celsius adalah 1.5. Okay, 1 plus alpha kita adalah 3.92 times 10 to power of -3. Dan kita tahu kalau change in temperature, maksudnya dia adalah final temperature tolak dengan initial temperature. So, ini dikira macam kita punya initial temperature jugalah, T0. Okay, so final temperature kita adalah temperature yang kita dah tahu iaitu 20. Initial kita adalah 0. So, tekan calculator, you will get the answer of 1.62 ohm. Okay, boleh? Boleh. Okay, so there are 2 marks. So, bila 2 markah, so this is the first mark yang you akan dapat and this is the second marks. Okay, so siapa yang dapat kedua-dua markah ini betul, tekan nombor 1 and make sure your final mark ada unit. Okay, tekan nombor 1 if you get both answer correct. I mean like the substitution and also the final answer correct. Okay, very good. Kids, I'm so sorry.
Okay everyone, I'm so sorry. Miss tak ada niat pun nak end the call. Dia sendiri yang end. I think. Dia end lagi weh. Ke? Hello, boleh dengar Miss tak? Hello? Boleh. Boleh. Boleh ya? Okay, Miss takut ada asyik kan? Okay, boleh tak bagi tahu dekat? Okay, everyone is here right? Kenapa Polly dengan Shen ni macam dalam ni lagi? Okay, continue dengan C eh? Okay, continue dengan C. I'm so sorry, it won't happen again. Hello Mi. Dengar. Okay, baiklah. Okay, you can try with 3C. Once you are done, tekan nombor 1 ya. Okay, Miss bagi dalam masa 2 minit, 3 minit lagi boleh? Boleh. Okay. Okay, baru 3 orang done. Okay, let's discuss. A potentiometer consists of a wire AB of length 100 cm. So untuk ini memang dia terang-terang bagi tahu potentiometer. Okay, dia dah terang-terang bagi tahu potentiometer. Lepas tu dia cakap a balance point. So a balance point is found 60 cm from point A. So contohnya awak sekarang ada wire. Ini wire AB awak. Okay, wire AB. Dan panjang wire AB adalah 100 cm. So, tiba-tiba dekat satu point lah, contohnya point ni. Miss label sebagai point C. Iaitu 60 cm. So, length AC dia 60 cm. Awak punya potentiometer is balance. Okay. Apakah maksud potentiometer is balance? Anyone?
Apa maksud potentiometer is balanced? No current is flowing. Okay, very good. There's no current of flowing. Okay, so maksudnya you punya reading of current dekat galvanometer tu is 0. Okay, dia adalah 0. So maksudnya dia adalah balance. Okay, so untuk kes ini kita tahu. So length dia, length AC adalah, kita tak tahu dia punya EMF. So Miss biar je EMF dia, tak tahu. So Miss label ni sebagai length 1 dengan EMF 1 senang sikit. So length 1 dan juga EMF 1. Lepas itu, when a cell of 1.5 volt is used, okay, tiba-tiba awak guna cell of 1.5 volt. So ni menjadikan dia EMF 2. Dia cakap balance point tu adalah 30 cm daripada point A. Sekarang balance point tu adalah 30 cm daripada point A. Dan dia minta kita cari the unknown EMF. So bila dia minta cari unknown EMF ni, senang saja. Awak dah tahu awak punya E1. Awak nak cari awak punya unknown EMF ni, EMF 1. Awak dah tahu EMF 2 awak dah tahu length 1 awak dah tahu length 2 awak. So masukkan sahaja di dalam formula. So EMF 1 kita nak cari, EMF 2 kita dah tahu 1.5, length 1 kita adalah 60 cm dan length 2 kita adalah 30 cm. So awak akan dapat your EMF 1 3 volt. That's all. Okay, boleh? So dekat sini awak akan dapat 1 markah dan 1 markah. Itu untuk question C1. Okay, now let's proceed to C2. C2 ni sebagai sini . Okay, dia kata calculate the resistance of the wire AB. Macam ni cakap. Untuk potentiometer dia tak ada external resistance, tetapi dia akan ada resistance di dalam wire itu. Wire tu yang ada resistance. Okay, dia minta kita cari resistance of wire AB. Kalau dia punya cross sectional wire is 2 mm squared, area dia 2 mm squared dan resistivity dia adalah 1.7 times 10 to power of negative 8 ohm meter. So kalau kita nak cari resistance dia, kalau bila kita dah tahu resistivity dia, kita dah tahu area dia dan juga kita dah tahu length dia, formula apa yang kita akan pakai? Anyone? Formula apa kita akan pakai? R equal to rho L over A. Very good. R equals to rho L over A. So di mana your resistivity is 1.7 times 10 to power of negative 8. Your length of the wire of AB is 100 cm. Change it to meter. Dan juga your area is 2 mm squared. Macam mana Miss nak tukar 2 mm squared kepada meter squared? Macam mana Miss nak tukar dia? 2 times 10 to the power negative 6. Very good. 2 times 10 to power of negative 6. Macam mana Miss dapat? Miss tahu. Milimeter kepada meter adalah 10 to power of negative 3. Tetapi nampak tak dia ada square ni kan? So awak squarekan dia macam ni. So awak akan dapatlah 2 times 10 to power of negative 6 meter squared. So 2 times 10 to power of negative 6 meter squared. So tekan calculator, you will get your resistance 8.5 times 10 to power of negative 3 ohm. So 1 mark for the substitution and the unit conversion and 1 mark for the final answer with the correct unit. So total mark that you will get for question C2 is C is 4 marks. C1 2 4 marks. That's all. Okay, boleh? Okay, so I would like to know soalan C, siapa dapat full mark tekan nombor 1. Siapa dapat kurang daripada 4 markah, kurang daripada 3 markah tekan nombor 2. Okay, very good. Okay, Hakim, awak salah kat mana Hakim? Salah dekat I. Yang saya ambil 100 cm AB dia. Length 1. Okay, faham. Okay, very good.
Okay, so now you boleh tahu dekat mana you are strong, dekat mana korang lemah, so nanti boleh study balik. So it's okay, we are just doing exercise question right now. Okay, very good. Okay, I'll proceed to the next question. So question C, okay. Okay, Miss tak bagi masa lama, korang try ya. Question C ni. Okay, once you guys are done, tekan nombor apa yang korang nak? Bosan lah asyik number. Okay, once you guys are done, tekan huruf A. Mochi boba. Aku gila. Pasti baik gila. Okay, Miss kau ni lah kan. Korang suka makan mochi boba ke? Aiskrim mochi boba tu. Ke. Saya tak rasa Oh. lagi. Tak apa. Cafe A dia banyak. Dia dah ada 2,000 stok untuk korang. So nanti lepas quarantine boleh pergi dekat Cafe A dan beli. Fahmi juga beli. Fahmi suka beli. Miss malam try tapi tak kena dengan tekak Miss kot. Miss kau yang pelik ya. Okay guys, once you guys are done with question 3C, tekan A tau. Dekat chat box. Okay, T done. Okay, so Miss lagi 1 minit, lepas tu kita discuss. Mana sini?
Okay, to those who are done, dalam group kan bisa ada hantar yang file ATS tu kan, so boleh try nombor A ni. Okay, let's discuss. Okay, figure 3 shows a circuit with a battery having an EMF of 12 volts. So the EMF is 12 volt and the internal resistance of 0.2 ohm is connected in series to two resistors. So kita ada dua resistors lah, 3.3 ohm dan juga 2 ohm. So maybe ni resistor 1, ni resistor 2 and this is your internal resistance. So ini adalah you punya battery. Okay, so the first question, calculate the current in the circuit. So dia minta kita calculate the current in the circuit. So macam mana kita nak calculate the current in the circuit, anyone? What formula should we use? Macam mana nak calculate current dia? Yes, correct Rani, that's correct. Very good. So EMF equals to current, resistance tambah dengan internal resistance. Tetapi you kena cari dulu you punya total resistance. Sekarang your resistors are arranged in series. Jadi you punya total resistors ataupun kita kata effective resistors adalah R1 tambah R2. So you akan dapat 3.3 plus 2 which is 5.5 ohm. So dah dapat you punya total resistance or effective resistance, boleh masukkan ke dalam formula EMF ini. So your EMF is 12 volt. We are looking for the current. Your effective resistance is 5.5 ohm and your internal resistance is 0.2 ohm. Miss macam salah tambah je ni. Ni 5.3 5.3. kan? Itulah matematik hebat sangat ni. 5.3. Okay, so once you tekan calculator, you will get your answer of current 2.18 ampere. So sama juga, you will have 1 mark here by looking here and 1 mark here. Okay, so make sure your unit is correct. If your unit is wrong, then you won't get the final mark. You will only get 1 mark. Okay, so next one. Next one adalah calculate the terminal voltage across the battery. So kita nak pakai formula apa? Terminal voltage across the battery. Formula apa kita nak pakai? So for this one, sama je macam soalan yang tadi kita buat. We can use these two formula. Either EMF equals to V plus I darab dengan internal resistance, which we already know our EMF is 12. And we are looking for the terminal voltage.
And we know the current is 2.18 and the internal resistance is 0.2. So when you press the calculator, you will get the terminal voltage 11.56 volt. Or you can use V equals to IR, Ohm's law, where your current is 2.18 and your effective resistance here is 5.3. So tekan calculator, you will get 11.56 volt. So you have two ways to find for the terminal voltage. Either way is okay. So you will get 1 mark for the substitution and 1 mark for the final answer with the correct unit. So the total mark for this question is 4 marks. So kalau siapa yang dapat full marks, tekan nombor 1 di chat box. Siapa yang dapat kurang daripada, yang tak dapat full marks, tekan nombor 2 di chat box. Okay, very good. That's great. Okay, mantap. Macam mana tu Nabil? So satu-satu tu dua ke kira satu tu? Okay, so Miss proceed dengan the next question. So don't worry, later I will send you this PDF. Okay, now boleh try dengan soalan ni. Miss tak bagi masa lama. Tak tulis kiraan. So make sure you show it, okay? Okay, T. For example, kalau you tak tulis macam tu kan T. Okay, kalau you tak tulis but you buat macam ni. 12 equals to I. Sekejap lagi Miss patah balik. 3.3 plus 2 plus 0.2. This is acceptable. So this is 1 mark as well. Okay, T. So kalau you tak tulis macam ni, this is acceptable as well. So don't worry. But you have to show lah macam mana you dapat 5.3 tu. Okay, now you may proceed with this one. Okay, that's great. Yang ini. Bila dia dah sengit-sengit, remember what I told you guys. Tolong buka balik lukisan dia. Okay, buka balik lukisan dia. Okay, Miss akan tolong korang dengan buka dulu diagram dia. Okay, first of all, bila kita nak buka diagram dia, nak bagi faham macam mana nak tahu dia parallel ke series adalah awak start from your battery here. Okay, from your battery. So, Miss akan lukis dulu battery Miss. Okay, then bila Miss dah lukis part ni, settle. Tiba-tiba alamak dia ada kacau, nampak tak? Dia ada kacau kat sini. Jadi, sebenarnya bila dia sengit, dia adalah parallel. So, Miss akan lukis je dia parallel. Okay, macam ni. Okay, settle. So, Miss dah lukis ni juga. Okay, dan tiba-tiba ini sambungan dia. Okay, ini sambungan dia dahulu. So, maksudnya sekarang ini dia adalah series. Lepas itu, baru dia akan ada dekat simpang ni. Simpang ni Miss tahu kalau sengit dia akan jadi parallel. Okay, lepas tu another parallel lah bawah ni. So, ini je cara untuk buka dia. Bila Miss label sini R1, R2, R3, R4. So kat sini akan jadi R1, R2, R3, R4. So ini adalah cara Miss buka dia. So first diagram. Okay, so Miss nak tanya, R1 dengan R2 ini parallel ke series? Anyone?
Parallel. Parallel. So bila parallel, apakah formula untuk cari dia? Resistance dia kalau parallel. 1 over ataupun tambah sahaja? 1 over R. Very good. 1 over R. So 1 over R1. R1 kita adalah 9. R2 kita adalah 7. So you akan dapat 3.94 ohm. Okay, lepas tu macam Miss cakap, draw je balik. Draw tak cantik-cantik pun tak apa. Tengok Miss draw tak cantik macam mana Sini je Miss akan draw. Laju-laju je korang draw. So sini akan jadi R12, sini akan jadi R3, sini akan jadi R4. Okay, so Miss nak tanya, R12 dengan R3 ini series ke parallel? Series ke parallel? Series. Series. Very good. So R12 tambah dengan R3. So R12 awak adalah 3.94. R3 awak adalah 5. So tekan kalkulator akan dapat 8.94 ohm. Settle. Okay, now let's do the third one. Okay. So the third one macam saya cakap, draw je balik. Tak susah mana untuk draw dia, okay. So ini dia akan gabung jadi parallel lah yang R123 tu. Okay, 12 volt. Ini adalah R123 dan ini adalah R4. So dua ini kita tahu dia memang adalah parallel. Okay, bila dia parallel nak cari effective capacitance dia adalah 1 over. Jadi 1 over R effective equals to 1 over R123 tambah dengan 1 over R4. So awak akan dapat 1 over 8.94 tambah dengan R4. R4 kita adalah 2. So tekan calculator, awak akan dapat jawapan effective resistance dia adalah 1.63 ohm. We are done with question 1. So dia minta apa? Equivalent resistance. Okay, now the next question, dia minta current. Macam mana kita nak cari current? Anyone? Dia minta current, total current. Macam mana cari total current? Tak pakai V formula. equal to IR. V equals to IR. Mantap. So V kita tahu 12. Current kita nak cari. Effective resistance kita dah tahu 1.63. Tekan calculator, you will get your current of 7.36 ampere. So that's all untuk question ini. Okay, so dekat mana dapat markah dia? So yang ini kan, untuk ini dia akan ada satu markah. Alright, yang lainnya kan satu, satu dan satu. So you will get 4 marks total. So that's why whatever you do, just write the formula. Sebab kadang-kadang awak boleh dapat markah rumus. Okay, R stand for rumus. Awak boleh dapat markah konsep. Awak boleh dapat markah G. G stand for gantian. J adalah markah untuk jawapan. Dan U adalah markah untuk unit. So banyak markah. Subjektif ni banyak markah boleh dapat. Tapi awak kena rajin lah. Rajin tulis formula, rajin lukis. Sebab kadang-kadang macam kecof. Kalau awak lukis baru pemeriksa tu akan nampak apa yang awak buat. Macam ni pun sama pemeriksa tu akan nampak apa yang awak buat. Okay kids, that's all from me for today. But tomorrow we do have class. Okay, esok kita akan ada kelas. Kita akan buat revision untuk UPS. So I really hope all of you can wake up tomorrow and our class will be at 8. Okay, esok kita ada kelas ya. So before you leave the Google Meet, please fill in the exit ticket. And Miss sorry ya tadi Mr. End call. Tak ada mana pun Mr. End, okay? Okay, that's all from me everyone. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Salam, Miss. thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Salam. Thank you, Miss. Thank you, Miss.